बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 214 और 215 लफ्ज़ ब लफ्ज़ तजवीद के साथ। आप इस वीडियो को गौर से सुनें, मेरे पीछे रिवाइज़ करें। उम्मीद है कि वीडियो के एंड में ये दोनों आयत तजवीद के साथ पढ़ना आ जाएंगी। और जो हज़रात मेरे इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप तजवीद के साथ कुरान सीख सकें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون